It's our quarterfinal game. Ha? Lawang versus Abdasi. Jersey and white, Lawang. Wow. 9 minutes and 39 seconds. Lawang versus Abdasi. Basket from Lawang. Eight minutes and 48 seconds. Ay. Nga, hawa no? Ang umagyak, pero sa comment ko nga. Out of bounds. Boss. 5 seconds in our shot clock. 5 to shoot. 5 to shoot.
and 9 seconds. Widow. Gawas. Seis y 24. Basket. 5-4. Seis, 4. Sayang. Five minutes and 20 seconds. Lubat na kaya pa din. Lubat na. Ano ko ito matcha-charge? Timeout, Calvayo. 5 minutes and 11 seconds. Kagabi mo din yung mga barbecue ano na. Hindi mo na kumain ka? Mahuli. Yung mga bilin gihap. Kabataan, mahuli lang. Oo, huli lang gihap. Hindi na pala nila, kabataan. Tapos yun, hindi na biyan. Three seconds on our shot clock. 3 to shoot. Shot clock, baby shot. May mayag, panin na yan. Mayag, para medyo. May na pa, da. Ambot din yung kun. Pero sa rin ko sa ulit, taguro sa lanay. 4 minutes and O, 40 mana ng seconds. babae.
Ba't lamang? Wala mang manutabla. 8-5. Ay, ay. Yan yung number 2. Sorry. Ocho City. Ocho City. Kena ini. Salah. Gawas, gawas. Mareklamo ini. Orang lu punya defense. Time out. Overtime? Overtime. Overtime ano? Sayang. Oh, nala ni Makadus. Banda po, banda. Uray na oras. Bantay! Ay! Ahay!
Time out. 1 minute and 5 seconds. Uno, 5. Nice! Wala tol, kaman! Gawas! Pinukul ba nagpapa? Cha! Cha! Saan wala? Basta kay ayos lang. Ano ba ito may kuwan plano? Travel.
shot, diskarte. Hindi nag-iabot na ba ang palon? Meron na, ano? Hindi ko ang palon. Mga third quarter pala. Barko na lang tira. Barko na lang ito, nalas 10. Sana! Bira! Shoot na. Winner, Lawang. 20 minutos. Mulay.